guys, good afternoon. Ngayon guys magluto. Maghimo ta og fruit shake. Ang gusto ng mga anak ko guys. Gawa tayo ng manga shake, mango. Yes, mango shake ito. Yan, first i-ano muna natin, slice. Yan. Ay, nabaliskad pala. Ano guys, oh. Ang ating mangga, slice muna natin. Yummy, yummy. Yan. Para ito na ang ating lagay natin dito. Wow. Sa blender. Yan. Mangga po ito, mangga. Mango. Ito na po ang ating mango shake. Ang ingredient natin ay mango at meron tayong ice or Siyempre, yellow. mango shake. Yan. At meron tayong milk, condensed milk. Ice or yellow. Yan. Lagyan natin ng ice or yellow. Maglagay tayo ng Condensed milk. condensed milk. Yan. Water. Yan. Okay. Dagdagan natin siya ng yellow. Yellow. Yellow? Start na tayo. Pouring Wow. in. Dali lang, dali lang. Dito. Yummy. Mango shake. Thank you for watching guys. Bye.